गिरीश बोरकर. स्पीकर सर, हांव उबो रावला दिगंबर कामतीन जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातलेलें आसा तेजे बाबतीन आनी म्हाका दिसता हेजें डिस्कशन हेजे पयलीं खुबशें जाल्लें आसा डेंजरस ट्रीच्या बद्दल. पण हांव एक सजेशन दिवपाक सोदता मिनिस्टराक, कित्याक हांव रिसंटली आमच्या थंय एक भाटये गांवांत चीज पडली आनी चीज पडली, फायराचे येयले, फायरान कट केले आनी चीजचे जे खांदे आसा जो एक तेंगशे आसा ती तेजे वण्टीचेरूच आसा, अजून पर्यंत वण्टीचेर आसा. हांव पयर वचून पळोवन येयलो. स्पीकर सर, अशें जाता की फायर म्हणटा की आम घरा पडला तेच कट करता म्हणून. आतां हितून प्रॉब्लेम कितें आसा स्पीकर सर, आतां कितल्योश्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो येत आसता की बाबा झाड पडपाचें आसा, रिस्की आसा. एक तर पंचायतीक रायट दिल्लो आसा अंडर सेक्शन 73 समथींग. सो तेजे थ्रू पंचायतीक रायट दिला, पण पंचायती कडेन फंड नासल्या कारणान पंचायत कटूच करूंक पावना. आमच्या सांद्रे मतदारसंघात 7 पंचायती आसा आनी 7तले एकूय पंचायतीक स्पीकर सर फंड एलोकेट जावंक ना. 25,000 तुमी एलोकेट करता पळय, एकूय पंचायत जावंक ना. सो एज पर एलिक्यू रिप्लाय. बट हांव स्पीकर सर हांव सांगता कितें की हेका लागून म्हाका तरी दिसता की डिपार्टमेंटान एक खंयची ना एजन्सी अपॉयंट करपाक जाय, जावं ती फायर डिपार्टमेंट. हांव फायराक कित्याक म्हणटा की फायराचे खूब बरें काम करता, तांकां अपॉयंट केलें आनी एक ऑर्डर दिली. समज डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिली की तें झाड डेंजरस ट्री आसा तें कट करपाक जाय. सो ऑर्डर दिली, नाल्यार खंय ना खंय फायर येवन तें कट करता आनी प्री मनसुनाच्या पयलूच हें जावपाक जाय. आनी खंय ना हांव कित्याक लागून म्हणटा की एवरी नाव एंड देन पंचायतीचेर म्युनिसिपालिटीचेर घालून फायदो ना. आमची एक खंयची ना टीम आसपाक जाय, ती टीम वयतली आनी ती झाड नाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणल्यार कोण तरी एजन्सी अपॉयंट करा, त्या एजन्सीक तुमी एंटायर खंय लिस्ट येता डेप्युटी कलेक्टर लिस्ट आसतली, ऑर्डर आसतल्यो, त्यो ऑर्डरी घेवन तुमी कट करपाक शकतले.